अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तोली पीर पे, जो रावला कोट आज़ाद कश्मीर का एक खूबसूरत सियाती मुकाम है। दोस्तों, आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं जब आप अपने ख्वाबों को देखते हैं और उनकी ताबीर के लिए काम करते हैं, तो आपके ख्वाब हकीकत में बदल जाते हैं। यहाँ पे आने का एक मेरा ख्वाब था जो आज पूरा हुआ। ये इंतहाई खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रीनरी को देख सकते हैं, यहाँ पे इस आसमान को देख सकते हैं जो भरपूर शानदार रोशनी के साथ मौजूद है। आप यहाँ पे खूबसूरत हवाओं की आवाज़ों को सुन सकते हैं और एक ख़ास किस्म का खूबसूरती का एहसास आप यहाँ पे महसूस करते हैं। इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल प्लेस जो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। लाइफ में जब आप अपने लिए मकासद का तयन करते हैं तो फिर आपको उनको हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी होती है, मेहनत करनी होती है। और जब आप अपने हिस्से के काम कर चुकते हैं तो फिर आपको मिलते हैं रिवॉर्ड्स। जी हाँ, आपकी कामयाबियाँ। मेरी दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ बनाएं और आप अपनी ज़िंदगी को शानदार जिएं। दोस्तों, जब आप अपनी ज़िंदगी में बुलंदियों को छूते हैं तो उस वक्त एक चीज़ होती है ईगो, जिसे गरूर या तकब्बुर कहते हैं। गरूर या तकब्बुर आपको जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे आप होते हैं उतना ही वो आपको गिरने पे तोड़ता है। मकासद को हासिल करने के बाद आपका सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि आप किस तरह से कनेक्ट रहेंगे नेचर के साथ, आप किस तरह से कुदरत के करीब रहेंगे, आप किस तरह से अपने उन लोगों के करीब रहेंगे जिनके करीब रहने से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, जिनके होने से आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान आता है। और सबसे अहम बात कि आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए नेचर को एक्सप्लोर करें, पहाड़ों में जाएं, जंगलों में जाएं, सहराओं और समुद्रों को एक्सप्लोर करें और कायनात को एक्सप्लोर करें। कायनात को एक्सप्लोर करने में आपको बहुत सारी ऐसी विज़डम मिलेगी जो विज़डम आपको किताबें पढ़ने से नहीं मिलती। आप सफ़र करें, जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। मेरे लिए ये वीडियो इस वक्त बना रहे हैं काशिफ़, जो यहाँ पे एक अपना घोड़ा चलाते हैं। उनका घोड़ा भी हम वीडियो में शामिल करेंगे। काशिफ़ अपने घोड़े पे वीडियो लगाएं। ये काशिफ़ का घोड़ा है जिसके ज़रिए से हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं और हमारे और बहुत सारे दोस्त इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आए हैं मेरे साथ ग्रुप में। और आप यहाँ पे देख रहे हैं स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो इस जगह को एक्सप्लोर करने आए हैं। यहाँ पे इस वक्त जो हल्की हल्की हवा चल रही है, इसकी सनसनाहट जब मेरे कानों को छूती है तो मुझे ख़ास किस्म का सुकून का एहसास होता है। यहाँ पे आपको एक ठंडक का एहसास होता है और इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको विज़िट करें, इसको देखें और कुदरत की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हों। आपका इस वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। व्यूज़, ये हमारे दोस्त हैं जनाब शुएब साहब, माशाल्लाह ट्रेनिंग में बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं। सूरज की रोशनी अब ऊपर से पड़ रही है इसलिए ये आप देख सकते हैं। शुएब साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? किस हवाले से पूछना चाह रहे हैं आप मुझसे? सर, लर्निंग के हवाले से। ये हमारा वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर भाई, आपका भी टाइम चाहिए होगा हमें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आए हैं। इस जगह का नाम है तोली पीर, आज़ाद कश्मीर, रावला कोट के एरिया में ही आता है ये जगह। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमारी 3 दिन की यहाँ पे ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग में एक दिन का हमने यहाँ का भी टाइम रखा था कि हमने तोली पीर जाना है। अब तोली पीर इसका नाम क्यों, इसके बारे में भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। आगे इंशाल्लाह कोई शख्स ऐसा मिलता है जो यहाँ का मुकामी होगा तो उससे हम इन्फॉर्मेशन लेंगे कि इसका नाम तोली पीर क्यों रखा गया। तो बाकी ये भी हमारे सीखने का एक मरहला है कि इंसान अगर सीखना चाहे तो वो हवा के चलने से भी सीख सकता है। वो अल्लाह की कुदरत को देखते हुए उससे बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है कि अल्लाह पाक ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा, मगर फिर भी हम उसकी शुक्रगुजारी में जो है वो कनाहत करते हैं। और अल्लाह ताला हमें शुक्र अदा करने वाला और सब्र करने वाला बनाए। थैंक यू सो मच। हमारे ट्रेनर, हमारे दोस्त तफसीर अब्बास साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ से इन्होंने क्या सीखा और क्या मैसेज है इतनी खूबसूरत जगह से जो पब्लिक के लिए, आप हम दोस्तों के लिए शेयर करना चाहेंगे। जी तफसीर भाई। ये इनकी मोहब्बत है कि ये हमें इतना अच्छा समझते हैं
باقی میسیج کے حوالے سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہر جو چیز ہے وہ ایک تبدیلی مانگتی ہے. اب کسی بھی شے کو دیکھ لیں ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں. اب ہم ان جب مناظر کو دیکھ رہے ہیں تو انٹرنل جو ایک فیلنگز ہیں وہ اس وقت چینج ہو رہی ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ہماری جو روح ہے اس کی خوراک کچھ اور ہے، ہماری جو آنکھیں ہیں اس کی خوراک کچھ اور ہے، ہمارا جو سٹمک ہے اس کی خوراک غذا ہے. اسی طریقے سے جو آنکھیں ہیں اس کی جو غذا ہے وہ خدا تعالیٰ کے حسین مناظر ہیں. جو ہماری روح ہے اس کی خوراک الگ ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا ہم پہ ایک احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے اتنے حسین مناظر بنائے. اس میں ایک سوال اٹھتا ہے، اسی میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ یہ تمام حسین مناظر یہ میرے لیے ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں، مگر کیا ہم کبھی اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ ہم کس کے لیے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے لیے ہیں؟ کہ ہم دوسروں کو ویسے لطف اندوز کروا رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو اپنی شخصیت سے، اپنے علم سے، اپنے کام سے وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں جو کہ خدا تعالیٰ ہمارے لیے ان حسین مناظر کے ذریعے، اس صاف شفاف ہوا کے ذریعے، اس خوبصورت روشنی کے ذریعے ہمارے لیے کر رہا ہے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. باقی ظفر صاحب آپ کی محبت کا بہت شکریہ. خدا تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے. اللہ حافظ. جی دوستو، یہ ہمارے دوست عبدالواحد خان موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا میسیج دینا چاہیں گے سیکھنے کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے. ہمیں کیوں سیکھنا چاہیے، سیکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اور بہت بہت شکریہ ظفر بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہاں پہ. سب سے پہلے میں کشمیری آنے کے ناطے آپ کو یہاں پہ کشمیر کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں پہ کہ خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے آئے. اور ہمارا جو 3 دن کا یہاں پہ سیشن تھا اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اور یقیناً حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے کہ علم حاصل کرو اپنی گود، ماں کی گود سے لے کر قبر تک. تو ہم سیکھنے کے ہی محل سے گزر رہے ہیں. تو آج بھی یہ بھی ایک سیکھنے کا ہی منظر ہے کہ اب جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے سیکھتے ہیں. تو لیکن میں یہاں پہ تھوڑی سی ایڈ کروں گا کشمیر کے حوالے سے، چونکہ آپ کشمیر میں موجود ہیں. تو ایک تو اس کشمیر کے حوالے سے یہ ہے کہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں، کتنے زبردست سیاحتی پوائنٹ ہیں جن کو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے اس کو پروجیکٹ نہیں کر رہی ہے. اور اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت جگہیں ہیں جن تک ابھی تک دنیا نہیں گئی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں دنیا کو کہ اتنی خوبصورت جگہ جو ہے، اور پھر یہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے انڈیا کی طرف سے، اس کے اوپر بھی دنیا کی نظر جو ہے وہ دوڑانا چاہوں گا. اگر یہ کشمیر جس کو جنت نظیر کہتے ہیں، اگر یہ ایک پرامن جگہ کنسیڈر ہو جائے، ایک پرامن جو ایریا ہو جائے، تو یہاں پہ پوری دنیا کے جو سیاح ہیں وہ آئیں اور ان کو کتنا مزہ آئے، کتنا لطف اندوز ہوں. ناظرین، یہ میرے دوست تھے جناب شعیب یوسف صاحب، تفسیر عباس صاحب اور عبدالواحد خان. انہوں نے آپ کو بتایا ہم نے یہاں پہ ٹریننگ کی، یہ ٹرینر تھی. اور اس ٹریننگ کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم سے معاشرے کو کس طرح سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، ہم کس طرح سے اچھے ٹرینر بن سکتے ہیں. تو دیٹ واز ونڈرفل امیزنگ سیشن. تو قدرت نے ہمارے لیے بہت کچھ بنایا ہوا ہے اور ہمیں اس کو ایکسپلور بھی کرنا چاہیے، اس سے لطف اندوز بھی ہونا چاہیے، اور اس سے سبق آموز بھی، جو چیزیں ہمیں سبق سکھاتی ہیں وہ سبق بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. آپ کا میرے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بے حد شکریہ. تھینک یو سو مچ.